এই মুহূর্তে সরাসরি নজর রাখবো গোয়ালপুকুরে রাহুল গান্ধী। सीपीएम के कैंडिडेट अली इमरान रम्ज जी फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट, स्टेज पे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गठबंधन के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। असेंबली के चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में ये चुनाव हो रहे हैं, असम में, केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में, और इससे पहले मेरे इन प्रदेशों में दौरे हुए। तमिलनाडु में, असम में जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने मुझे बताया कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे इतिहास पे, भाषा पे, हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है, और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, अमित शाह नहीं चलेगा, अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा, बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया
तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। अब आप देखिए, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आग लगाई, उसके बल पर वो चुनाव जीते। हुआ ये, आग लगाई, चुनाव जीते। और उसके बाद क्या हुआ, आज जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए देखिए, मजा देखिए वहां पे। कोरोना आता है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, जहां भी देखो लोग कोरोना से मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कोई समझ नहीं, कोई समझ नहीं। विकास की बात करो, कुछ नहीं हुआ। 8 बजे रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया उसको। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, कर दी काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसानों के घर में जो थोड़ा सा पैसा था वो खत्म हो गया। आपको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, बैंक में जाओ, अपना पैसा डालो, बैंक में पैसा रखो। हिंदुस्तान के सब लोगों ने किया। लाइन में मोदी जी दिखे आपको, खड़े थे क्या? রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি রাখার জন্য। প্রথমে আপনাদের সকলকে আমার যে নববর্ষ আসছে, আগাম নববর্ষ, তার শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকবেন, আগামী বছরটা আপনাদের সকলের ভালো কাটুক, এটা প্রার্থনা করি। যে বিষয়টা নিয়ে বলার সেটা হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন এই নির্বাচনের সময় বিশেষ করে আরো বেশি প্রকাশ হয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেস, সেই দলের নেতা নেত্রীরা এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ, ভোটদাতা, তাদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করেন। জয়প্রকাশ তাও বলবেন। আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, যে এই রাজ্যের তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা, রাজবংশী মানুষরা, দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষরা, তাদের প্রতি কতখানি অবমাননাকর এবং তাচ্ছিল্য সুলভ মনোভাব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের রয়েছে, সেটা এই নির্বাচনের সময় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যেমন আপনারা জানেন যে সুজাতা মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসের, উনি অন্যতম প্রার্থী এবং নেত্রী, তিনি বলেছেন এবার যে তফসিলি জাতির যে মানুষ, সম্প্রদায়ের যে মানুষরা, তারা কেউ অভাবে ভিখারি হয়, স্বভাবে ভিখারি হয়। আর বলছেন যে এই যে এসসি এসটি সম্প্রদায়ের মানুষরা, এরা স্বভাবে ভিখারি, এরা পশ্চিমবঙ্গের ভোটার। এই মানুষগুলো, তার এই যে নির্বাচক মণ্ডলী, তাদের একাংশ সম্পর্কে এমন অপমানজনক, এমন কুরুচিকর মন্তব্য, এই মন্তব্য কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এটা বলেছেন এরা, সুজাতা মণ্ডল এই কথা বলেছেন। এবং দেখবেন আনন্দ বর্মন, যিনি শীতলকুচিতে বিধানসভার 285 নম্বর বুথে প্রথম ভোট দিতে গেছেন, এবং এটা হচ্ছে তার জীবনের প্রথম ভোটদান ছিল, এবং সেখানে তিনি মারা গিয়েছেন। তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের আক্রমণে তিনি নিহত হয়েছেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে, যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক, আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম বা অবাক হলাম দেখে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই আনন্দ বর্মন সম্পর্কে একটি দুঃখ প্রকাশ করলেন না। তিনি বিষয়টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন, যেন আনন্দ বর্মন নামে কেউ মারাই যাননি। আমরা একটা ভাব ওনার। মার্চ মাসে ভারতীয় জনতা পার্টি বি.আর. আম্বেদকর দলিত সমাজের উন্নয়নে কি কি কাজ করেছেন তা নিয়ে একটা আম্বেদকর যাত্রার পরিকল্পনা। হ্যাঁ, আজকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্মদিবস। মার্চ মাসে বাবা সাহেব আম্বেদকর কি কি দলিত সমাজের উন্নয়নে কি কি কাজ করেছিলেন, তাহলে একটি আম্বেদকর যাত্রার সূচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টি।
সেই যাত্রাতে ভীত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওই কর্মসূচির ওপর আক্রমণ চলে। এবং এই যে বারবার এই তফসিলি সম্প্রদায়ের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের নানাভাবে আক্রমণ, অত্যাচার, এগুলোতে কিন্তু ভারতের জাতীয় তফসিলি কমিশন বারবার রাজ্য সরকারকে তিরস্কার করেছে। মতুয়া সম্প্রদায়ের ভেতর মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে, এই তৃণমূল কংগ্রেস করেছে, মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে, তাদের মিথ্যা প্রচার করে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বারবার যখন আমরা নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলছি তখন বারবার তাদের মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। অর্থাৎ এবং সর্বশেষ হচ্ছে যেটা, যে সুজাতা মণ্ডলের এই মন্তব্য এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শীতলকুচি নিয়ে দ্বিচারিতা, যে এটা প্রমাণ করে দেয় যে এরা তফসিলি জাতি গোষ্ঠীর মানুষদের, দলিতদের, রাজবংশীদের এরা মানুষই মনে করেন না, এরা মানুষই মনে করেন না। এবং সুজাতা মণ্ডল খানের এই বিবৃতির জন্য তাকে তার অবিলম্বে তার শাস্তি যেমন দাবি করছি, অবিলম্বে তার প্রতি নির্বাচন কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নিক, এই দাবিও আমরা জানাচ্ছি। কোন সভ্য সমাজে, কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের একাংশের প্রতি তাদের এই রকম অপমানসূচক মন্তব্য করা যায় না, অপমানসূচক ব্যবহার করা যায় না। এটা প্রমাণ করছে, এই নির্বাচন অনেক কিছু প্রমাণ করেছে। তো এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না,